Hi kiddos, how are you today? Nice to meet you all again with Miss Leah Christina Gultom in Unit 7. I sometimes go jogging, theme hobbies. Senang berjumpa dengan anak-anak kembali di tema 7 dengan hobi. Tahu ya macam-macam hobi? Nah, kita akan mempelajarinya. Siapkan diri anak-anak untuk belajar unit 7. Sebelum kita memulai materi hari ini, agar anak-anak semangat belajar, mari kita bernyanyi bersama. Do you want a basketball? Halaman 121. K. Sing a song. Do you want a basketball? Yes, we do. Do you want a basketball? Yes, we do. Do you want a basketball? Yes, we do. Do you want a basketball? Macam-macam hobi sangat banyak. Namun, frekuensi dalam melakukan hobi dibagi menjadi 4. Yang pertama always, usually, sometimes, and never. Always artinya selalu. Jadi mungkin hobi itu selalu anak-anak lakukan setiap hari. Usually itu biasanya. Jadi tidak setiap hari. Sometimes itu kadang-kadang. Berarti kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang enggak. Nah, never itu tidak pernah sama sekali. Okay? Okay, now open your book page 110. Buka buku halaman 110. Let's answer together. Number 1, where are the children? Di mana anak-anak? The children are in the playground. Number 2, what are they doing? They are playing skateboard, playing badminton, and jogging. Do you go to the playground with your friends? Apakah kamu pergi ke lapangan bermain dengan temanmu? Yes, I do. Number 4, what do you usually do at the playground? Apa yang biasanya kamu lakukan di taman bermain? I usually play badminton and play skateboard too. Nah, anak-anak bisa menjawab berdasarkan apa yang sudah Miss bahas dengan anak-anak. Oke, bisa ditulis di buku cetaknya. Oke, anak-anak? Selanjutnya, buka halaman 111. Repeat after Miss Lia. Seta can play the guitar. Nurul can swim. Tigor can play badminton. Donna can play the piano. Meli can dance. Made can sing. Rudy can cook. Cindy can skate. Can artinya dapat. Setelah can harus diikutin kata kerja pertama atau verb 1. Contohnya, can play, can swim, can dance, can sing, can cook, and can skate. Oke anak-anak, setelah kata kerja pertama, boleh diikuti keterangan bendanya atau tempatnya. Do you get it? Very good.
Tigor always plays basketball with his friends after school. Tigor selalu bermain bola basket dengan temannya setelah pulang sekolah. Donna usually skates with her friends on holiday. Donna biasanya meluncur dengan temannya atau bermain papan luncur dengan temannya ketika dalam liburan. Nurul sometimes cooks with her mother in the morning. Nurul biasanya memasak dengan mamanya di pagi hari. Melin never plays the guitar. Melin tidak pernah bermain gitar. Nah, dari 4 frekuensi tersebut, biasanya hobi anak-anak selalu anak-anak lakukan, hanya biasanya, hanya kadang-kadang, bahkan tidak pernah anak-anak lakukan. Ya. Nah, ini dapat anak-anak gunakan ketika anak-anak berbicara dalam bahasa Inggris. Setelah subjek, Tigor, Donna, Nurul, Melin, karena nama orang dan hanya satu orang, diikuti oleh frekuensi always, usually, sometimes, and never. Nah, diikutin verb one, menggunakan S, karena subjeknya hanya satu. Namun, jika subjeknya lebih dari satu, atau I, Dewi, you, I, ketentuannya setelah frekuensi usually, always, sometimes, and never, harus diikutin verb one tanpa S. Contohnya, they always play basketball. Seperti itu ya anak-anak. Nanti akan Miss kasih contohnya. Nah, lihat, they always play basketball. Mereka selalu bermain basketball. Setelah frekuensi always diikuti oleh verb one tanpa S, ya, menjadi play. Another example, contoh yang lain, they usually cook salad karena subjeknya they, maka setelah frekuensi diikutin verb one tanpa S atau ES. Do you get it, students? Very good. Seta, do you play basketball? Yes, I always play basketball with my friends after school. Do you play badminton? I never play badminton. Do you play artinya apakah kamu bermain, begitu ya anak-anak. Jadi setiap ada kata do you, jangan bingung, itu artinya apakah kamu. Oke? Nah, setelah do you play, anak-anak bisa menjawab dengan frekuensi, contohnya I always, I never, I sometimes play, begitu. Anak-anak dapat mencoba di rumah. Next, what sport can Nurul do? Olahraga apa yang dapat Nurul lakukan? Nurul can play basketball. Nurul can play badminton. Nurul can play football misalnya ya anak ya. Sudah bisa ya? Very good. Seta, can you play the piano? No, but I can play the guitar. That's nice. Can you sing? Yes, I can. In Indonesia. Seta, dapatkah kamu bermain piano? Tidak, tapi saya dapat bermain gitar. Oh, bagus. Dapatkah kamu bernyanyi? Ya, saya dapat. Nah, kira-kira anak-anak juga bisa berlatih speaking bersama keluarga di rumah dengan menggantikan aktivitas hobinya. Okay? Don't forget to practice at your home with your family. Do a good job. That's all for today, my students. Don't forget, always try speaking at your home, speaking in English, alright? God bless you all the time. Bye-bye, and see you next week.